السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام ا من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون في لو جروب فيربال، غادي نشوفوا فيه لو كومبليمون دوبجي ديريكت. إذا كما تتشوفوا في هذا الدرس هذا قلنا ديال الغرامير غادي نشوفوا لو كومبليمون دوبجي ديريكت يعني في لو جروب فيربال. Avant de commencer, souligne le groupe sujet d'un trait et le groupe verbal de deux traits. إذا déjà كنا قرينا le groupe sujet et le groupe nominal sujet ولا le groupe sujet ou le groupe verbal. إذا غادي نحاولوا نسطروا بسطر واحد على le groupe sujet وجوج ديال السطور على le groupe verbal. Le vieux paysan observe les bâtiments. إذا le vieux paysan observe les bâtiments. إذا كما شفتوا le vieux paysan هو le groupe sujet, observe les bâtiments هو le groupe verbal. Le tramway traverse la ville. إذا le groupe sujet هو le tramway ou traverse la ville هو le groupe verbal. نمشيو j'observe et j'élabore نحاولوا نقراو هاد les phrases. Connais-tu l'adresse de la Ligue des super-héros? Tout le monde la connaît. إذا عندنا la phrase B قلنا tout le monde la connaît. La phrase c'est Marcel hocha la tête et serra la main de Suzy. السؤال الأول قالك souligne le ou les verbes dans chaque phrase. Connais-tu إذا عندنا le verbe connaître connaît. L'adresse de la Ligue des super-héros. Tout le monde la connaît. عندنا connaît le verbe connaître كذلك. Marcel hocha عندنا hocha la tête et serra la main de Suzy. بالنسبة للسؤال الثاني قالك entoure le complément de chaque verbe. بالنسبة للverbe كوني شنو هو لو كومبليمون ديالو هو l'adresse de la ligue des super-héros. وبالنسبة كوني شكون هو لو كومبليمون هو لو برونون اللي هو لو برونون كومبليمون دوبجي ديريكت اللي هو لا. ديجا كنا قرينا لي برونون كومبليمون دوبجي ديريكت. La phrase c'est Marcel hocha la tête. إذا عندنا la tête et serra la main de Suzy. وعندنا la main de Suzy. بالنسبة للverbe serrer serra. نمشيو للسؤال الثالث قال لك quelle remarque peux-tu faire sur le complément de verbe de la phrase B. إذا كيفاش تشوفوا بأنه c'est un pronom هذاك. إذا le complément du verbe de la phrase B est un pronom qui remplace l'adresse de la ligue des super-héros. إذا داك لا عوضت لينا شنو؟ عوضت لينا l'adresse de la ligue des super-héros. إذا جاتنا فاش تيكون pronom ما تيجيش من بعد le verbe تيجي قبل من le verbe. إذا هذاك تيتسمى un pronom complément d'objet direct. نمشيو je retiens que le complément d'objet direct COD sert à indiquer sur qui ou sur quoi porte l'action. Exprimée par le verbe, elle répond à la question qui ou quoi après le verbe. Elle aide Samia. Elle aide qui? Elle aide Samia. Nous visitons le musée. Nous visitons quoi? Nous visitons le musée. Le complément d'objet direct suit le verbe et ne peut pas être déplacé. إذا هو تيتبع le verbe وما يمكنناش نبدلو ليه البلاصة ديالو. Les touristes visitent les monuments historiques. إذا ما يمكن ليناش نبدلوهم وكما شفتوا les monuments historiques اللي هو le complément d'objet direct جانا من بعد le verbe visiter اللي هو visite. Le complément d'objet direct peut être ممكن يكون un nom propre بحال Amine. J'écoute Amine. Un groupe nominal بحال j'admire cette magnifique statue. Ou un pronom ولا un pronom بحال le ولا ولا l apostrophe ولا les placé devant le verbe تيكون قبل من le verbe. Elle cueille une pomme elle la mange. إذا لا عوضت لينا la pomme. إذا باش حيدنا داك لا ريبيتيسيون باش نقولوا elle mange la pomme قلنا elle la mange. إذا لا جاتنا قبل من le verbe. إذا هذا هما لي pronoms. نمشيو دابا لجو مونطري نحاولوا نشوفوا التمرين الاول. قالك dans ces phrases entoure les verbes et souligne les compléments d'objet direct. اذا nous avons un grand chien dans notre jardin. اذا عندنا le verbe هو avons ou le complément d'objet direct هو un grand chien. Il a acheté une belle robe et un jean. اذا a acheté هو le verbe, une belle robe et un jean هو le complément d'objet direct. Le fleuriste achète des fleurs et les vend. عندنا achète le verbe, le complément هو les fleurs وعندنا le verbe
le verbe revendre ou le complément ديالو هو اللي جانا قبل منه. إذا اللي شنو تتعوض لنا دي fleurs ولا les fleurs. La phrase D regarde ces gratte-ciel. إذا عندنا regarde ou عندنا ces gratte-ciel هو le complément d'objet direct. Ils sont impressionnants. Le tramway. إذا عندنا elles sont عندنا sont هو le verbe تما ولكن ما عندناش un complément d'objet direct تما عندنا غير le verbe دورنا عليه. بالنسبة لا phrase E le tramway a changé les habitudes des gens. إذا عندنا a changé هو le verbe ou les habitudes des gens هو le complément d'objet direct. Construis un tableau à 2 colonnes et classe les compléments d'objet direct selon qu'elles répondent à la question qui ou à la question quoi. إذا نديرو طابلو وغادي ديرو فيه اللي تيجاوب لنا على لا كيسيون كي ولا كوا. أنا حاولت نستعمل لكم جوج ديال لي كولور. إذا إلا سطرت بلو فيولي غتعرفوا بأن تيجاوب لينا على لا كيسيون كي. إلا سطرت عليه بالحمر تيجاوب لينا على لا كيسيون كوا. J'attends Suad et Nabil. J'attends qui? إذا le violet. On a nettoyé toute la maison. On a nettoyé quoi? Toute la maison. Sami a-t-il appelé Mouna? Sami a-t-il appelé qui? Mouna. Le pâtissier prend la commande. Prend quoi? Prend la commande et livre la pièce monnaie. Et livre quoi? La pièce monnaie. As-tu lu Titeuf? As-tu lu quoi? Titeuf. إذا كما شفتوا عندنا جوج اللي تيجاوبونا على لا كيسيون كي اللي هما لا فراز A أو C. وبالنسبة لكوا هادوك لي فراز اللي بقاو. نمشيو للتمرين الثالث. قالك recouper ces phrases en remplaçant ce qui est souligné par un pronom complément d'objet direct. Nous avons accompagné Pierre. إذا تولي لنا نعوضوها بلو اللي جاتنا مع avant درنا L apostrophe. Nous l'avons accompagné. Vous lavez d'abord ces légumes. Vous les lavez d'abord. Elles ont visité le musée. Elles l'ont visité. Vous aidez un peu Nada et Mehdi. Vous les aidez un peu. Tu nettoies la place de la ville. Tu la nettoies. Complète chaque phrase avec un complément d'objet direct. L'ingénieur trace attentivement le plan. Les éboueurs ramassent les déchets ménagers chaque matin. Ou là, les ordures. Tu nous informeras dès que tu arriveras. La maîtresse ouvre la porte de la salle de classe. Les pompiers ont sauvé les meubles et les habitants. إذا هذا هو الدرس ديالنا كان ديال لو كومبليمون دوبجي ديريكت. نتمنى تكونوا فهمتوه. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناه مع الا يتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.